जय जगन्नाथ आमे रेडी ही बाहरी पड़लु कुआडे आमे जुआडे भी जाऊना कहीं किंतु मो पुअर सर्वप्रथम दरकार चषमा आउ आमे समस्ते बाहरी पड़थिलु मेडिकल कहीं ना बाबूंकर सांगरे झिएडिए हेइतिले तो पुओ एपट सेपट सबुआडे दौड़ी जाउथला सेति ता बापा ता हाथ धरी ताकू नौथिले आउ सब पर भी गोटे कथा सत जे झिए बहुत क्यूट हे मेडिकल आसला बेले बाटरे देखलु मीना बजार किसी थाउ कि न थाउ कि छोट छुआंकर बहुत सारा भेराइटी दोली आसला आउ पुओ कौड़े बस भाभी लास्ट से चका चका भौरी को बाछि नेला पुओ किनथिला दुकान रो बैट बॉल किछि समय बुलाबुली पर आमे बाहरी आसथिलु चाउमिन दुकान बापा पुओ चाउमिन खाई चाउमिन रो मजा नेला बेलको मो खाली चाहिबा कथा आउ खियापिया सर सरला पर आमे बाहरथिलु ग्लोसरी घर ପାଇଁ କିଛି ଗ୍ଲୋସରୀ କିଣି ଆଣି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଆଉ ପୁଅ ମୋର ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଥିଲା ଯାହା ଖାଇଲା ସବୁ କିଛି ତା ବାପା ଆଗରେ କହୁଥିଲା ଆଉ ବାପା ବି ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଚାରୁଥିଲେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସମୟ କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ିନଥିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ପୁଅ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଜାନତୀଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖି ଆମେ ଆମର ହସକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲୁ ଆଉ ହେ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା तो मु आउ लेट न करी जल्दी जल्दी लुगा बदली देइथिली धूप बनेगला निर्मल देखिबेणु अंगे पुणी मंतिले बाहु जुगे नारी पुरुष एक मेले जन्मिले देव मंत्र बळे कहई विप्र जगन्नाथ